Duh guys, ini hari kesekian nih guys nih. Ini hari keempat nih guys nih. Saya cuma dapat 8 ekor guys. Malam ini sedikit banget guys, tapi lumayan produk gede-gede nih guys. Tapi di balik itu guys, saya juga harus berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan banyak lagi guys. Mantap, mantap, mantap. Nih guys, nih teman saya juga dapat banyak nih guys. Kita lihat nih guys ya, sampai bejibun nih guys nih. Waduh, mantap, mantap, mantap. Wow, Bang Ocit sudah mulai menghitung nih guys nih. 1 2 3 4 5 6 10 guys. Mantap guys, kita mancing lagi besok guys di waktu yang sama.